النصر والجزيرة الدوري الخليجي العربي. كابتن إمران ولاعب سالم صالح. راح نبدأ المؤتمر بمقدمة من المدرب حول المباراة. Σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και σίγουρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την Al Jazeera στο επόμενο παιχνίδι του αντίδρασης. Very important game for us. We need to do everything from our part to win Al Jazeera home. مباراة مهمة بالنسبة لنا، علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتحقيق النصر فيها. Είμαστε σε μια περίοδο που δεν έχουμε καλά αποτελέσματα στο League και σίγουρα αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό για μας. We are in a period that we don't have good results in the league, so this game is very critical and very important for us. نحن نمر بفترة لا نحقق فيها نتائج جيدة بالدوري الخليجي العربي، لذلك هي تعتبر فترة صعبة بالنسبة ومهمة بالنسبة لنا. Ζήρα σίγουρα μπορεί σαν ομάδα να μην έχει αυτή τη σεζόν να μην είναι σε κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως, όμως παραμένει μια μεγάλη ομάδα, παραμένει μια πολύ σοβαρή ομάδα και σίγουρα περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι. Maybe Al Jazeera this season is not like the other season, but still it remains a very strong and good team, and we expect a very difficult game. يعني ربما فريق الجزيرة ليس هو فريق الجزيرة في الموسم الماضي، ولكن يبقى فريق الجزيرة فريقا كبير وله خبرة. الحين الفريقين يتجهزوا آسيويين أمامهم منافسات جدا مهمة آسيوية الجزيرة والنصر. كيف الفريقين راح يختاروا هالمباراة تعتبر تجهيز لمباراة مجاية الآسيوية؟ فهو شو النقاط اللي هيشتغل عليها بالذات للعيبة اللي هيختارهم عشان يجربهم في الآسيوية؟ Okay, now Nasr and Al Jazeera is preparing themselves for the AFC match, and they take this match to prepare themselves for next week AFC matches. What is the main point you are focusing from this match to AFC match? Αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι το παιχνίδι με την Ιτιχάντ. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το παιχνίδι με την Al Jazeera. Έχουμε ανάγκη από τους πόντους στο πρωτάθλημα και αυτό που μας απασχολεί είναι μόνο πώς να κερδίσουμε την Al Jazeera στο παιχνίδι που έχουμε σε 2 μέρες στην έδρα μας. Right now we are not thinking about Al Ittihad, we are thinking only about Al Jazeera, how to prepare in this game and how to try to win the 3 points out of this game, because big games are important. الآن نحن في الوقت الحالي لا نفكر في مباراة الاتحاد، كل تفكيرنا منصب على مباراة فريق الجزيرة وكيف لنا تحقيق ال3 نقاط في هذه المباراة، مباراة بغاية الأهمية بالنسبة لنا. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια που έχουμε στο League και διαφορετικά παιχνίδια που έχουμε στο Champions League και εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι που έχουμε, το πρώτο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. I believe it's totally different the game between AFC and a league, and what's important is to be fully focused on the game we have in front of us. أنا أعتقد دائما هناك فرق كبير بين مباريات الدوري المحلي ومباريات البطولة الآسيوية، لذلك نحن علينا التركيز التام على مباراة الدوري الآن. أمام فريق سبعة النصر خلق كثير فرص لكن سجل هدفين، أمام الشباب في فرص ولكن النصر لم يسجل. هل النصر يعاني من مشكلة الهجوم في آخر المباراة حسب المدرب؟ سألهم ولا بالدرب؟ ولا بالدرب. سبعان match النصر created a lot of chances but they scored 2 goals. And the Shabab is same. They created a lot of chances but they did not score. There is a difference in your striker. Ξέρετε, σαν προπονητής εκείνο που πάντα προσπαθείς να κάνεις είναι σαν ομάδα να μπορούμε να δημιουργήσουμε παίζοντας παιχνίδι να δημιουργούμε βάση. Είναι σίγουρα βασικό στοιχείο για να μπορεί να ελπίζει σε ένα καλό αποτέλεσμα είναι αν είσαι ομάδα που δημιουργεί βάση στο παιχνίδι.
So like a coach, in order to have hope for a good result, you need to be a team that you can create chances, you can make the game and create chances out of the game. بالنسبة لنا كمدرب إذا يعني الشيء المهم بالنسبة لنا أن نخلق الفرص في المباراة. Όμως υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να δημιουργήσεις λίγες ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτείς όλες. There are games that you create little chances, and these chances you take advantage and you score. ربما يكون يعني انك في المباريات انك تخلق اقل عدد من الفرص ومنها تستطيع التسجيل. Και υπάρχουν παιχνίδια όπως ήταν τα παιχνίδια, τελευταία δύο παιχνίδια με την Σεπαχάν και με την Σαμπάκ που πραγματικά έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις τελειώσαμε σωστά. And there are games like Sepahan and Al-Shabaab that we create a lot of chances, but we didn't manage to finish the chances. ولكن في مباراة مثل مباراة سبهان مباراة الشباب الأخيرة خلقنا العديد من الفرص ولكن لم نستطيع يعني التسجيل من خلالها. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα μας στεναχωρεί όταν δεν βάζουμε τον γκολ, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν δημιουργούμε τις ευκαιρίες. Of course, we are sad that we didn't score the goals, but for me it's important that we can create the chances. يعني ربما غير سعيدين اننا لم نستطيع التسجيل من خلال الفرص هذه ولكن بالنسبه لي انا كمدرب انا اشوف اني انا سعيد جدا بخلق الفرص في المباراه. Και αν δείτε και γενικώς τα στατιστικά της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις που παίζαμε, είμαστε ομάδα που σκοράρει. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα όσον αφορά το επιθετικό. And if you see our statistics in all the competitions, we are a team that normally we score goals in the games. واذا ترجع للاحصائيات في مختلف البطولات نحن الفريق الذي دائما يسجل اهداف. كيف ينظر الآن إلى قرار المباراة أخيرا مشاركة جاسم يعقوب أساسي؟ هل يعني أن في المباريات المقبلة يزيد بأكثر من عفوا نوصل السؤال شو بدك؟ كيف ينظر الآن لقرار في المباراة السابقة بإشراك جاسم يعقوب أساسي؟ اوكي. هل يبغى يزيد بأكثر من المباراة الأخيرة؟ اوكي. Last game it is a big chance for Jassim Yaqub to start the game. There is a chance to start with Jassim almost in the coming matches. Ξέρετε πολύ καλά, νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου για τον Jassim. I think you know very well my opinion about Jassim. أنا أعتقد أنكم تعلمون جيدا برأيي حول جاسم يعقوب. Εγώ ήμουν προπονητής που τον πήρα πριν 3 χρόνια από τη ομάδα που ήταν 16 χρόνια στην πρώτη ομάδα απευθείας. I was a coach that before 3 years I took him from under 16 to the first team. أنا المدرب الذي قبل 3 سنوات تم يعني على يدي حولت اللاعب جاسم يعقوب من فرق المراحل السنية للفريق الأول. Πιστεύω ότι είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλη προοπτική να εξελιχθεί για έναν σημαντικό παίκτη και για την Al-Nassr αλλά και για τα Εμιράτη. I believe he has the potential like a player to develop himself to be an important player not only for Al-Nassr but also for the UAE national teams. أنا أعتقد أن جاسم لديه الفرصة الكبيرة لتطوير نفسه كلاعب ويكون لاعب مهم بالنسبة للمنتخب الوطني ونادي مصر. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Jassim Yaqub δουλεύει μαζί μας τώρα 3 χρόνια σε μια κατάσταση όπου η ομάδα έχει πάντα υψηλούς στόχους, έχει κατακτήσει τίτλους. And he's working with us now the last 3 years in a team that always have high targets, winning 3 titles. جاسم الحين صار له 3 سنوات مع الفريق يعمل بجد مع مجموعة من اللاعبين دائما أهدافهم كفريق أهداف عالية. Και όλο αυτό τον βοηθάει να μεγαλώνει πιο γρήγορα. And all this help him to develop, to get bigger more fast like player. اوكي كل الامور هذه تساعد جاسم على ان يكون لاعب كبير في فتره قصيره. Και σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση που είχε στο τελευταίο παιχνίδι και
σίγουρα τον υπολογίζουμε σαν ένα άξιο παίκτη αυτής της ομάδας. And of course, I'm happy about his last performance against Shabab, and we think that he is a valuable player for the team. انا اعتقد ان يعني انا سعيد جدا بالاداء اللي قدمه جاسم في مباراه الشباب، واعتقد انه لاعب مهم بالنسبه للفريق. تفضل. You can speak about Salim Saleh as he is already here. Your opinion about him, and he always coming as substitute and managed to score. How do you see his role? سؤالا لو تعطينا رايك حول لاعب سالم صالح، انه دائما ياتي من قائمه البدلاء الى الملعب ودائما يستطيع التسجيل. Μ' αρέσει πολύ σαν με αυτό το κρατάω μαζί μου στον δρόμο πάνω. I like him very much, that's why I always keep him with him in the bench. Σάλεμ είναι ένας πολύ ταλεντούχος παίκτης και ένας παίκτης που πάντα μας δίνει πολύ καλές επιλογές και πολύ καλές θέσεις. Salim is a very talented player and always give us very good options and very good solutions in the field. بالنسبه لسالم موهبه مهمه بالنسبه لنا، دائما يعطينا الحلول الاخلاقيه في الملعب. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ο Σάλεμ είχε μεγάλο χρόνο απουσίας λόγω των υποχρεώσεων που είχε απέναντι στην Άρμη. Salim, due to military obligations, he missed a lot of trainings before. يعني بسبب انضمامه للخدمه الوطنيه غاب عن العديد من الحصص التدريبيه في بدايه الموسم. Ουσιαστικά από το Οκτώβριο είναι μαζί μας. From October, he is fully with the team training every day. ودخل الى قائمه الفريق منذ شهر اكتوبر. Και ο λόγος που ο Σάλεμ περισσότερες φορές τον χρησιμοποιούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού είναι ένας λόγος που τον ξέρω εγώ, δεν έχει καμία σχέση με την απόδοσή του, μπορεί να δικαιούται να ξεκινάει τα παιχνίδια, αλλά για κάποιους λόγους που ξέρω εγώ ο ίδιος και προτιμάω πάντα να παίζει αργότερα στο παιχνίδι. And maybe he deserved to start some games, but for a reason that I know me personally, I prefer he come from the bench. ربما يعني كان يستحق ان يبدا في بعض المباريات، ولكن بسبب امر شخصي بالنسبه لي انا كنت افضل ان يكون على قائمه الاحتياط. Και δεν μειώνει αυτό σίγουρα την αξία του, γιατί για μένα Σάλεμ με τον τρόπο που δουλεύει, πώς σκέφτεται και πώς παίζει, είναι βασικός παίκτης της ομάδας. For me, how he plays and how he works is like a first 11 player, but this doesn't put his value down by putting him from the bench. بالنسبه لي الطريقه اللي يلعب فيها والطريقه التي يتدرب فيها سالم دائما هي يعني تعطي الأحقية في أن يكون من اللاعبين اللي 11 اللي يبتدون المباراة، ولكن إذا كان موجود على دكة الاحتياط هذا لا يقلل من شأنه هذا. سؤال الكابتن برضه كيف شايف يعني مستواك مع مصر ومع المدرب شو شاف نجمك السنة هاي؟ تطلع كمان الجزيرة. والله أنا أشوف الحمد لله يعني طلعت من نادي الوحدة ويمكنني أنا مرتاح وايد الحمد لله، وقدرت أتأقلم ويا الفريق بشكل جيد. وبالنسبة للمدرب، المدرب أتوقع بصمته واضحة خلال السنوات الماضية للفريق، وبالنسبة لي أنا أشوفه يعني من أفضل المدربين اللي مروا علي، يعني اللي دربوني كشخصية برا الملعب وكشخصية داخل الملعب. وأتوقع يمكن مستوى الفريق في آخر فترة يعني نحن ما ندخل مدرب في أي شيء، يمكن كلاعيبة المدرب مو مقصر يعني ولا شيء، لا في تمارين ولا في أشياء ثانية، يعطينا كل شيء يعني، واللعيبة يمكن يأدون اللي عليهم. يمكن في مباريات نحن نأدي اللي علينا بس الحظ يكون يعني محالفنا. وأتوقع أن نحن هالفترة لازم نضاعف الجهد، لأن عندنا مباراة دوري وبعدها بطولة آسيا، ولازم نفكر
المركز الثالث في الدوري، وإن شاء الله راح ننافس في بطولة آسيا. كيف تشوف مباراة الجزيرة؟ والله مباراة الجزيرة مباراة مهمة بالنسبة لنا. أتوقع أن آخر فترة يمكن كنا نأدي بس النتائج ما كانت تفيد الفريق. يمكن ساعات تؤدي بس الجمهور ما يشفع لك، يعني الجمهور يبغى نتيجة. وأتوقع أن نحن المباراة الجاية إن شاء الله راح ندخل بشكل جيد وراح نستعد استعداد قوي للمباراة اللي بعدها اللي راح تكون مع الاتحاد السعودي. هي بروفة هي مش بروفة، نحن أول شيء نفكر في مباراة الدوري وإن شاء الله بعد هذه المباراة نتخطاها بعدين نفكر في مباراة الاتحاد، لأن الجزيرة مش فريق عادي إن نحن نسوي بروفة وياه ولا شيء، لا بالعكس فريق قوي. وضع الحراسة عندكم بالدفاع، أنت كلاعب كيف تشوف مسؤولية أكثر حتكون على الدفاع أكثر وخط الدفاع مع الحراسة أكثر عليكم؟ والله نحن في الفترة الماضية أتوقع تلقينا وايد أهداف، فما أتوقع أن بس المدافعين والحارس هم اللي يتحملون المسؤولية، نحن فريق كامل، إذا دخل علينا الجول دخل على فريق النصر مش على لاعب ولا على المدافعين. وإن شاء الله نحن ويا المدرب في التمارين إن شاء الله راح نقدر نقلل الأخطاء اللي واجهت الفريق المرة. قدامك مباراة من الجزيرة، طبعا أنت كلاعب يهمك إنك ترسيلي حاجة تكون في آسيا واللعب في آسيا، شو الشيء اللي أنت قاعد تشتغل عليه لنفسك برا التمرين كمان؟ يعني كل لاعب عنده وقت معين تمرين ساعتين في اليوم، بس أنت كلاعب تحتاج أكثر، ممكن تساوي خدمة عسكرية أخرتك كثير. على المستوى الشخصي عندك تمارين خاصة تسويها تجهيز عشان تجبر المدرب إنه يلعبك آسيويا؟ والله نحن ياسين يعني بالنسبة لي يعني نحن قبل التمرين بساعة ونتمرن ويا مدرب اللياقة الجيم وهذا ونقدر نجهز أعمارنا والمدرب هو اللي يشوف يعني كل لاعب شو يحتاج له، بعد التمرين يعطيه تدريبات إضافية. Update us about Jimenez and the Sandahi. Jimenez? The Sandahi. Σίγουρα λόγω του τραυματισμού στο τελευταίο παιχνίδι με την Σαββάβο Σαντάχη δεν τα είναι έτοιμη σε το παιχνίδι με την Αλτζαζίρα. Sandahi, due to his injury against Sabab, he won't be ready for next game. صار راح بسبب الإصابة التي لحقت به مباراة الشباب لن يكون جاهزا في مباراة الجزيرة. Khalid Jalal, Mubarak and Jimenez χτες ξεκίνησαν την προπόνηση με την ομάδα και ουσιαστικά μέσα στη σημερινή και αυριανή προπόνηση θα πάρουμε απόφαση κατά πόσο θα είναι παρόν στο παιχνίδι με την Αλτζαζίρα, επειδή πρέπει να είμαστε σίγουροι γιατί μετά από 4-5 μέρες έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στο Champions League, άρα για όλους αυτούς τους παίκτες που δεν παίξανε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Σαββά, πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι για να μπορούμε να τους έχουμε στο παιχνίδι με την Ιτιχά. So Khalid Jalal, Luis Jimenez and Mubarak Said worked yesterday with the team. We need to see these two days to evaluate about Zazira game, but we have to be really careful because after we have the Itihad game and if we want also to be available there, we need to feel that they are 100% to play the game. اوكي مبارك يا سيدي خالد جلال وخيمينيز من امس يعني بدأوا التدريب مع الفريق، علينا الانتظار اليوم وبكره ثم علينا سوف نقرر مدى مشاركتهم من عددهم في مباراة الجزيرة، على أن لا ننسى أننا كذلك علينا النظر لمباراة الاتحاد السعودي الأسبوع المقبل. Σήμερα κάναμε πρώτες εκτιμήσεις, αλλά σίγουρα θα χρειαστούμε 1-2 μέρες ακόμα για να έχουμε πιο σαφή εικόνα για πόσο μεγάλο διάστημα θα λείψει ο ΕΣΑΝ. Today we make some exams, but we need 1-2 days more to estimate exactly the days of the absence. يعني عصام اليوم مثل الفحوصات، ولكن محتاجين ما زلنا محتاجين يومين أكثر لأن نعرف المدة التي
συγχαρεί φύγαν ανατελικά του Λιβερία. Αλλά αν θέλετε με προσωπική άποψη, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι και με την Etihad. But if you want my personal opinion, I believe it's going to be difficult to reach the Etihad game. كنت تريد رأيي الشخصي؟ أنا أعتقد أن عصام لم يكن جاهز أيضا لمباراة الاتحاد السعودي. Thank you, coach. Thank you.